बंधुगण आज मु जो कहानीटी आपको कहवाक जाऊे ताहा रहस्यमय राजगढ़ एक कहानी अटे। नंदिनी ता जीवन 20 वर्ष ता बापा को खोजबार लगाई देइछे। से रहस्यर अड़ुआ गंठी को फिटेबाकू जाए आज से पहुंची रहस्यमय राजगढ़ रे। आम ए कहानी रे जानिबा से निज बापा को खोजबार सक्षम होछे ना से रहस्य घेरारे निजे फसी जाउछे। बंधुगण स्वागत करुछि भय और रहस्य रे भरा आउ एक कहानी को। बंधुगण जदि आपण एपर्यंत आमर चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंते तेरे चैनल को सब्सक्राइब करी साइड थिबा बेल आइकन को ऑल करि दियंतो, जहा फल कि आम प्रति वीडियोर नोटिफिकेशन आपण पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। सकाळु घंटार टिंग टिंग शब्द रे नंदिनीर निद भांगी जाए और ए घंटा को भी एबे बाजिबार थिला। मनुष्य को शांति टिके शोइबाकू भी देबनी। एति कही निद्रा और आलस्यपूर्ण चक्षुरे घंटा आड़ को चाहे देखे तो सकाळ 8टा बजिलानी। से खणी विव्रत हुई चेंगिकिना बिछणार उठी पड़े नंदिनी। माँ ए माँ क्योंटी अच्छो, मोर सबू जिनस तक पैकिंग करिछु ना नहीं। माँ टिके मजालिया भंगी कहले, अरे कौन उठी पड़िलु एते जल्दी, आउ टिके शोइलुनी। नंदिनी कहला माँ तू भी ना, हो मो जिनस पैकिंग करिछु ना नहीं आग कह। माँ कहले हाँ पैकिंग कर देइछि, तू जा आग फ्रेश हो रेडी हो जा। तो कष्ट मु देखी पारुनी, मात्र 5 वर्षर होइथाओ तो बापा आमको छाड़ी हठात कुआडे चली गले। आउ तांको पता पुलिस मध्य आज जाए पाई पारु नाही। नंदिनी कहला एक असंभव आशा को साथी रे नहीं बापा को सबुआडे खोजुछि मु। हेले एइटा सत कि आज को 20 वर्ष होला असफल, किंतु तू देखिबू दिने ना दिने एमिति समय आसीबो जो दिन मु मो उद्देश्य रे निश्चित सफल हेबी। माँ कहले हौ नंदिनी जा तो बस टाइम हो गलानी। आउ हाँ आज तू जो जगह को जाऊछु से जगहटा जेतिकी विचित्र सेतिकी रहस्यमय बोली मु लोक मान ठारू सुनिछि। तेणु निजर जत्न नेबो, सावधान रहिबो, आउ किछि असुविधा हेले रमा भाई को जणाइबो हैला। नंदिनी कहला हौ माँ तुमे कहिथिबा सबु कथा को मने रखिबे। बस आसी बस स्टैंड रे लागिला। नंदिनी को दीर्घ निश्वास मारी एक नुआ आशा नहीं बस रे बसिला। बस रे किछि समय बसिला परे नंदिनीर आखि टिके लागी जाई थाए। बस रो गोटे ब्रेक रे नंदिनीर निद भांगी जाए। नंदिनी आखि खुली देखे तो ता पाख सीट रे जने युवक ताकू निरीक्षण करी चाही रहिछि। नंदिनी भाविला ए लोक ताकू एमिति काहेकि चाहुछे। या भाभी से युवकटी को आश्चर्य सहकारे चाहिबारे लागिला। युवक कहले तुमे बोधे काहाकू खोजिबाकू आसिछ। नंदिनी टिके आश्चर्य भावरे कहिला मु जाहाकू खोजिले तुमर कौन गला। युवक कहला अरे रागने मु तो एमिति ही पचारि देले। बस रो परवर्ती स्टॉप हैला राजगढ़, आउ तुमे सेठाकू ही जाउथियो बोली मु अनुमान करुछे, सत ना। नंदिनी सबु शुणी किछि न कही चुप रही थाए आ भाबु थाए ए अजना लोकटी किए, मो विषय एते किछि केमिति अनुमान करुछे। एतिकिरे बस टी पहुँची गला राजगढ़ रे। नंदिनी बस रु बाहरी आसे आ पछे पछे से युवक भी बाहरी आसे। युवक जन कहले आज तो एते रागिल जे मो सहित कथा भी हेलोनी। हो तुमे केबे ना केबे तो मो साहाय्य दरकार करिवो जाने। अच्छा मु आसुछि ए पाख गाँ रे ही मु रुहे। तो ये कागज नियो, एथिरे मो ठिकना अछि, किछि दरकार हेले निहाती जोगाजोग करिवो। नंदिनी कहला नो थैंक्स, तुमर साहाय्य मोर दरकार नहीं, तथापि दौच जदि दियो। एमिति गोटे कागज नहीं गले भी कौन एमिति होई जिवो। कागजटी देला परे युवकटी नंदिनी को हस भरा मुहरे देखि सेठारु चली जाए। और नंदिनी भी से युवक को चाहे मुह मुड़ी दे सेठी अपेक्षा करे रमा भाई को। समय 2:30 एते दूर यात्रा करी थकी जाई थाए नंदिनी। तेणु बस स्टैंड रे मुह धोई अपेक्षा करी थाए रमा भाई को। हेले रमा भाईर देखा नहीं। समय आसी 4टा बजिलानी।
ସେପଟେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଓଫ୍, ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ବି ଆସୁନି। ମାଆକୁ ଏବେ କେମିତି ଫୋନ୍ କରିବେ? ଆଜି ବୋଧେ ଭାଗ୍ୟ ବି ଚାହୁଁନି ମୋର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହଉ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ ରମା ଭାଇକୁ ଦେଖିନି। ଯାହା ମା ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ସେ ମୋର ବହୁତ ଦୂରର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବୋଲି। ନନ୍ଦିନୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ଘରୁ ଆଣିଥିବା କେକ୍ ଖାଉଥାଏ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବି ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ତା କାନ୍ଧରେ ଜଣେ କେହି ହାତ ଦେଇଦିଏ। ନନ୍ଦିନୀ ଚମକି ପଡ଼େ। ରମା କହିଲା, ସରି ନନ୍ଦିନୀ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ତୁମେ ରମା ଭାଇ କି? ରମା କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ରମାନନ୍ଦ ଓରଫ ତୋ ରମା ଭାଇ। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିଟି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା ଆସିବାକୁ। ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ମୁଁ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି ଆଉ ଆମ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଥିଲି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ମଉସାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ଦୁହେଁ କାରରେ ବସିଲେ ଓ ଗପସପ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ରମା ବହୁତ ହିଁ ମଜା କରି କରି ଯାଉଥାଏ ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ବି ହସୁଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଏଇଟା ରମା ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ କହିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ତ ରାଜଗଡ଼ରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଏ ରାଜଗଡ଼ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ବୋଲି। ହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି କି ଏ ଜାଗାରେ? ରମା କହିଲା, ସେସବୁ ଜାଣି କ'ଣ ହେବ? ଆମକୁ ଆମ କାମ ସହିତ ମତଲବ। ଆଉ ଏ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଯାହା ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ସେ ତା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଅଧା ଅଧା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗ ଆମେ ମଉସାକୁ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଉ, ତାପରେ ଏ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ତତେ କହିବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ରମା ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଥାନାରେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୋଲିସ ବାବୁ ସେ ବିଚିତ୍ର ଲୋକଟିକୁ ହାଜତରୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ନନ୍ଦିନୀକୁ ଦେଖି ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଆସିଯିବେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବେ, ଆଉ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଥରେ ଯଦି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସବୁ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ମୋ କଥା ମାନ, ତୁ ପଳା ଏଠୁ। ଏ ରହସ୍ୟକୁ ରହସ୍ୟ ହିଁ ରହିବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ହଁ, ତତେ ମାରିଦେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏତିକି କହି ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ନନ୍ଦିନୀକୁ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାକୁ ଧରି ପକାନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ହାଜତ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ନନ୍ଦିନୀ ପୁରା ଅବାକ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, କ'ଣ ଏସବୁ କହିଗଲା? ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏସବୁ କିଛି ପଶୁନି। କିଏ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି ଆଉ କ'ଣ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୋ ସହିତ। ରମା ଭାଇ କହିଲେ, ନନ୍ଦିନୀ ଏ ବୋଧେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା କହିଗଲା। ସେସବୁ ଛାଡ଼, ଏ କ'ଣ ମଉସା କି? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, କାହିଁ ନାହିଁ ତ। ଏ ଲୋକର ମୁହଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ 20 ବର୍ଷ ତଳର ଫଟୋ ସହିତ ଜମା ମିଶୁନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗାଲରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଜାଇଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଏ ଲୋକର ଗାଲରେ ନାହିଁ। ରମା କହିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ସେ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ସୁରାଗ ମିଳିଲେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରି ଯିବା ଚାଲ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଭାବୁଛି କି ଏ ଲୋକ ବୋଧେ ହୁଏ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିନୀ ପୋଲିସଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ସେ ଲୋକ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ବାହାରେ ପୋଲିସ ମାନେ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ନନ୍ଦିନୀ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ଆଉ ତୁମେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆଉ କାହାର ମୁକ୍ତି ହେବା କଥା କହୁଥିଲ? ଏମିତି କ'ଣ ଅନର୍ଥ ଘଟିବ? ଆଉ କେଉଁ ରହସ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲ? ମୋତେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଦୟାକରି କୁହ। ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୋ ନାଁ ବଂଶୀ। ଆଉ ଏ ରାଜଗଡ଼ର ରହସ୍ୟ ହିଁ ତୋତେ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ତୋ ବାପା ଦେବନାରାୟଣକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛୁ।